A few inches later. Hi guys, good morning. Ayan, so nag-visit mi diri sa bukid sa Barangay 𝗏𝗡. Bago lang ni siya nga open lugar guys nga kuan kanang restaurant lugar. Gitawag ni nila nga Julius Cafe. Ayan. Again, located siya diri sa Barangay 𝗏𝗡, Misamis Oriental. So ang ilahang name gid is 𝗙𝗎𝗓 a taste of nature. Ayan, so diri ta mag-snacks lugar today this morning. And then atong i-explore lugar guys ang ilang beautiful scenery look from the mountains guys. Just keep on watching. Hi guys, ayan, so nasa like entrance fee nga worth 100 pesos but nothing to worry about kay consumable man siya. Then they have a lot of foods lugar nga gina-offer lugar, gina-serve dire lugar guys. So let's pay 100 pesos, so 200 na lang. Hi guys, ayan, sa Julius Cafe, a taste of nature is on soft opening pa lugar siya guys. Ayan. Doing crazy dreaming.
ayan. So niabot na lugar gid mi dire sa Julio's Cafe lugar. Muna lugar big order guys. Ayan, nag-order mi adtong blueberry shake, strawberry at saka katuloy taong ilahang burger nga package siya guys with kuan siya. With fries then tulo ka mini burger no. And guys, so na deserve nila una ang kuan. Deserve nila una ang among strawberry shake o ilang blueberry shake. Ayan, so waiting ni sa ilang katong burger lugar nga among i-order. Katong 3 pieces ka burger then fries. Kuya pa yung anong burger. Thank you, ma'am. Thank you.